Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ko alebe tama dola tama in kera kunungo segu ka ufe tama in bido kumun konala oye Mali jago ke soba no chambre de commerce et d'industrie du Mali aleka sigi mimbe na bito wa ke nu kama ko session ordinaire de l'Assemblée consulaire akunde san na tola ni soba min fleni nale de be jago ko kunanga jamana ko ani izini ko absegi hakili to baloko la chogomina yani samba flani muga anduru na to inche premier ministre kumbo kene ka amina ndado la lesor kono o mana boy le soir de Bamako ya jira ka fo mimbi talike Senegal jamana kuntigi Macky Sall ko ale negajulu sirachi mi Mali jamana kuntigi ma colonel Assimi Goïta Macky Sall ka kumawla ako ale be fe minga kebi o de kuma nyonya o ka damne wala sa grente mi ni CEDEAO kele no ko o da Malika grente nga se ka wuli ka boy amina ndado la 600 le soir de Bamako kono mimbi talike le combat ale kumana combat ya jira ka foko muso do be ale be conseil national de transition kono nu kama ko Amina Fofana ko ale bora jaro kono la ka kuma o kera sabuye ko abe jekulu do kono la nu kama ko yere wulu debout sur les remparts olu koni a fana ka baraw nyongri folo o ka sababu ke ko ay abora ka jado kono la ka kuma bololo sanfe ka foko jiko geleabe ale ka sigidala ko kera sababuye uya bolobo ka bara la folo combat de fo amiso ka kunjeni mi o l'indépendant limana kuma mimbe senabi na bi bele jele neka limana kuna fondi sera uka barudawla fambele jele fe ko affaire bigini et Palmer Marshall limana indépendant kuma lendo akabi ajira ka foko ni ngoni yira wale do de min tarake ba foko jigila tige ko sabu maminu flene no ye bigini ani Palmer ko donc le dalawde do kunga nunu nga ko kere ba foko lolo ni kuja ka kenyon fe kunungo bi kanu laba limana bololo sanfe kata u yere yira mogola ka akira jigila tige de indépendant de afo amina ndado ala 600 yana nga se olu bele jelema amba damne ni face de semi we Nouvelle Horizon et ale kumana Nouvelle Horizon et kuma min fobi dorete minye francika kuna fondi soba flamino be malila ya clé radio et clé télévision mi radio nye no radio France International RFI ani télévision France 24 jala ka foko ukon mai ya moria ka bi kunungo alamsa ka foko uka kuna foni di Mali konnala yanno ka sababu ke munye ko ye kuna fondo di kuna foni minu no ke sawe ka minye frangela fanga ka basiki balia do akono minye jamana de fana ye ka ulu hakili ka do no hakili che ani Mali finitigu no ye fama ye ka ulu fana ka kuma foma kuma min te chien o de la gouvernement ya ajo rola ka minye France 24 ni RFI uka kuna foni minu no ba di Mali konala ya kuka uka glon folo nga limana mimbe talike anga jamana kuna fondi sera minu fana biya ko olu fana la délicat sera olu fana ma sabu iba soro kuna fondila ubi baraka nyombolo ko Mali kuna fondila minu fana be olu fana kangarda kele do olu ye ukona France 24 walma RFI ka kuna fondi sera foita ka foku bitla ka ulase Mali konna la ya ufana balla mi kuna fondila chama minu be barala Mali konna olu fana yuka soro uka sira uka joro ya jira ko strategy la sabu chama yira ka foko aiwa limana ko ni duwai ma shukuna ika fa wuli ka bwan shukuna ko yinka akana na se Mali kuna fondila wera mani nyona walia Nouvelle Horizon ka kumala mi France 24 ni RFI uka balili ka kuna fondi Mali konala ya gouvernement ye communiquer minke nabi ka nyefoli ke konala ministre so mimbe no be anga marache maboli kuna ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale de kuma ale ministre yere de jamana ka kuma la sila colonel Abdoulaye Maïga ay communiquer minke ni nyefoli kera konala Nouvelle Horizon konala ya jira ka fo kuma mina afora kanyeshi Mali finitiguma ko kumaudo ngalo minumbe na taraka noro anga finitigula limana ka foku ye fagali minu na farako kera anga jamana chamanje na koronfelawla ko be dankarike harmadiya hakewla minu ni oye sharia minu no lu batoledo Mali rakileno ka ibuluno bla o sebewna onga mi gouvernement ye
ale ka communiqué kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye maa dɔw de ye maa minnu bɛ yen ni maa ŋaniya jugutigiw don minnu bɛ yen ni olu ka hami tɛ foyi ye ka furanjɛla fanga in ka tɔɔrɔ lase a ma o la sa kunnafoni kolon minnu filɛ nin ni o dira ko kunnafoni ninnu bɛɛ ye jantigidanw ye tiɲɛ t'a la bɔyɔrɔ tɛ kunnafoni ninnu na sabu min ye cakɛda min bɛ yen n'ale de y'a ka gafe bɔ kɔsa in na n'o ye Human Rights Watch ye a jarala k'a fɔ déclaration min kɛra Haut Conseil au commissaire des Nations Unies et des droits de l'homme n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw ma mars kalo tile 8 ɲɛmɔgɔ madame Michelle Bachelet yɔrɔ ale ka rapport dɔ kɔnɔ Human Rights Watch tarata tɛmɛnen mars kalo tile 15 o de y'a RFI ni France 24 de tilala ko kunnafoni ta min bɛ tali kɛ mars kalo tile 14 a n'a tile 15 ka o kunnafoni ka ɲɛfɔli caman kɛ o la k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ min kɛra Mali la yan nɔ ko Mali finitigiw ayiwa k'olu de ye wale dɔw kɛ wale minnu n'o ye maafa walew ye ko kunnafoni ninnu i b'a dɔn ko a kun tɛ foyi ye ka min ye furanjɛla fanga ka basigibaliya don a kɔnɔ ka malidenw ka hakilila wɛrɛ don u la walima ka min ye Mali armée ka nkalon da u la nkalon min tɛ tiɲɛ ye gouvernement kɔni y'a ye n'ale ma wuli k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ni ɲɔgɔnna kunnafoni di soba min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'u sɔrɔ u bɛ se ka Mali tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ walima ka nkalon da Mali jamana la nkalon min n'o ni tiɲɛ cɛ ka jan kosɛbɛ o la sa Radio France Internationale ko sababu wɛrɛ t'u bolo walima laɲini foyi wɛrɛ t'u bolo Mali bɛ lahala min kɔnɔna la bi sango u ye kunnafoni min di lemana ko ni kunnafoni kundenna yɛrɛ la k'a kun tɛ foyi ye ka min ye juguya ani ka Mali lakanabaliya min n'o bɛ Mali kɔnɔ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'a ɲini halisa ka basigi don Mali kɔnɔ ko kunnafonidila ninnu caman bɛ yen k'u bɛ k'a ɲini de ka siyaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ka olu kunkari ɲɔgɔn na k'o de kun daminɛtɔ filɛ nin gouvernement y'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna waleya kɔni olu b'a kɔn kosɛbɛ wa France 24 ni RFI u bɛ ka kunnafoni min di Mali kɔnɔ olu bɛ yamaruya k'a f'u ɲɛna u ka kunnafoniw jɔ fɔlɔ yani nin ko in a ɲɛ bɛ sɔrɔ o la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ o de siratigɛ kelen in na an ka jamana kɔnɔ yan limana a fɔlen fɔ k'a fɔ ko min ye France 24 ani RFI ye k'olu ka kunnafonidilaw k'u ka baaraw ka jɔ fɔlɔ Mali la yan nɔ ayiwa jaabiliw tugutugura a nɔfɛ sabu nazaraw ka keleya tɔnba n'o ye Union Européenne ye ani Faransi jamanakuntigi yɛrɛ Emmanuel Macron olu ko k'olu bɛ gouvernement ka nin waleya in k'u b'a kɔn o wa k'u ma jɛ ni a ye wa fana min bɛ tali kɛ Mali fana na ya kunnafonidi so minnu bɛ yen caman y'i ka jɔyɔrɔ yira a ko siratigɛ la caman y'a yira k'a fɔ ko ayiwa nin ko min ye nin ye hali n'a sɔrɔla gouvernement kɔni b'a jo fɛ ka jamana lakana walima ka jamana kisi ka bɔ tɔɔrɔ dɔw ma ko nka kunnafonidi fana ayiwa ko n'a ma ɲɛ ko an ka jamana kɔnɔ yan yɔrɔ kunnafonidi dilan ninnu i n'a fɔ France 24 walima RFI ninnu olu bɛ kunnafoni min di Mali kɔnɔ yan limanaw a kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye o a kɛra jɔyɔrɔbatigiw ye o n'a fɔra k'i bɛ taa kunnafoni ɲini olu fɛ o France 24 kelen ani RFI kelen Nouvelle Horizon ka fɔ la olu de bɛ kunnafoni sɔrɔ o maa kelenw fɛ n'a fɔra ko Mali kunnafonidilaw yɛrɛ olu ta kɛ b'a la ɲɛ b'a la ye sabu n'i ko i bɛ taa kunnafoni ɲini k'i to Mali kɔnɔ yan n'i ye hali wele bila jɔyɔrɔbatigi ma walima jamana maa min bɛ yen n'ale bɛ jɔyɔrɔ la Mali kɔnɔ k'i bɛ kunnafoni ɲini a fɛ limanaw o kɔni ye a la gɛlɛya dan ye ko nka RFI ni France 24 mana wuli k'a fɔ k'u bɛ kunnafoni ɲini Mali kɔnɔ yan a ka nɔgɔn u bolo i n'a fɔ Jimi yɛrɛ ko nka limanaw bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ kunnafoni min di Mali kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan ayiwa ani Mali kunnafonidilaw ka taabolo tɛ kelen ye nka Mali kunnafonidilaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye jɔrɔnako ye olu fana bolo nka limanaw min ye Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ Commission nationale des droits de l'homme n'o ye bunadamadenya hakɛ jo sariyaw bɛ lafasa cakɛda min na an ka jamana kɔnɔ CNDH o ɲɛmaaba Agibu Buware ale fana ye wele dakan bila k'a fɔ ko hakɛ dɔw bɛ yen kunnafonidiko nasira la k'olu hakɛ ninnu olu fana ka lafasa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sabu i mana kunnafoni kɔni fɔ ka ban jamanaw bɛɛ ni kunnafoni de ka kan kunnafoni kan ka di jamanadenw ma u n'a ka kan ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to o fana la sabu an bɔra ka kuma min fɔ sisan ni gouvernement ye France 24 ani RFI k'a fɔ u ka baaraw ka jɔ fɔlɔ Mali la yan nɔ nka jaabi minnu kɛra min ye CNDH fana ka jaabi dɔw tugura la a y'a jira k'a fɔ ko
commission nationale des droits de l'homme ale nyamgo Agibu Boare ka bi hakila jigike ka foko mi kanabla ye no liberté de la presse kuna fondila ka kuna fondi di ka so fréquemment dogula ani mau ka se ka kuma ka soro ni fréquemment do ka kuma wala ka mau ka dakana na sirini ka mau dake barakono fen o fana ka o fana kuna fon o fana sharia ka laje sabu sharia di do sharia minun be ni gien sharia bawu ya jira ka foko kuna fondi fréquemment ngado asena o mi sendia shi nyamgo bay Agibu Boare aya jira ka fo tamasira do de be akola gouvernement kunganga tani osrawiye oye munye kuna foni na manya kwa dira mami kuna foni di odonido mami kuna foni nyini ka faranyonga ka di France 24 mauma ofana donido o tigibi se ka nyini kaye ka bla shara ka boloka o ka fsa ka kuna fondi so ere bele jele ka datugu ka jamana de umbali ukona kuna foni soro sabu iba so kuna foni ma chama mbala mimba nyini mali kono ya mimbi feka kuna foni jen fa wara fe o ni ya bele jele datugu o ko abina fo ye mado fana bali ko hakela no e ka kuna foni soro e bana aywa ntene ka kuma de anyi mbo nouvelle horizon ale de kono nambora ino ambido lesor kono akumana lesor ajira ka fo mi premier ministre gouvernement nyama ba docteur Shogel ko kala maiga aywa kale nyefol do ke atali segu mimbi talike mali jago kala ka soba no assemblée chambre de commerce et d'industrie du Mali CECIM aleka sigi ka fo bado de kera sigi ka fo min na be talike uka samba flani mwani kelen fukata bla samba flani mwani duru bara minun kanga ke ukonna la jate minun be no lukanga bo soroko na siraula ani ba do na taula bara minun biseka ke soroko na sirala Mali biseka boda soro chugumina awodela premier ministre alekumbe délégation bade de nyama kunungo se uka ufeino ajirala ka fo ni sigi ka fo min na kera ni akera CECIM yere dagaro mi flesegu minye ministre mimbe no be nyetaka kunanga jamana kono ya Modibo Keita ni anga minye togoda wolu nyetaka ale kumbe kene kai Yusufu Bachili ale fana mi CECIM nyamai Mali jaw kala ga nyama ba fana kumbe kene ka kata CECIM gouverneur Afel Yatara ani mimbi talike CECIM yere nyamo menu be segu mimi talike Ibrahima Dukure ani jago kela chama ani soro boso ban chama olu kumbe ako keneka wala sa maminu kumbe keneka ye de mana wele da kan de blaluma wala sa uye bara minun ke samba flani mwani kile ani dona taula samba flani mwani fla na taula ukanga bara minun ke olu de nyefolu bara ukera jarla ka fo keneka ye minye la dedikani kuma minun fora no taraka nyeshi Mali jago kela ma premier ministre fe oye ka fo ambi wati mne ko sisan sigin kera benani wati minno ye CEDEAO ni uyema kele do ka jagu ya nyami mini ate sharia kono wa bid dangarike bunana madiana re la kosebe o ka o jagu ya nyangi taka nyeshi Mali ma kabi janvier kalut le konoton samba flani mwani fla o konga limana premier ministre ajira ka fo ona tawota CEDEAO ka gerente uyemo ka gerente ko Mali jago kela una a soro bosobaw ko be fode be fo sabu mi CEDEAO ni uyemo ka nyangin mi fle Mali kona la uma anga jago kela uma mi soro bosobaw bali limana ka ujo rola jamana de umbe se ka lafia soro uka soro ko nasira wani balo be se ka soro chogomina premier ministre yo folike ka nyeshin jago kela uni soro bosobaw ma aya jira ka fo fana wa minye jamana kuntigi fana ye kwa fana bi foli bade takanyeshin jago kela uni soro bosobaw ma nga jamana kono sabu mu si ku bolo da useka ma jira ka fo ko aywa CEDEAO nyangi be anka anfana ka do fara geleaka ma ubara uke chendo gelabe de nga limana akira chugo jamana de yere fana minu ya don ka fo ni gelea wati aka kan jamana de umbele jele ka faranyonka sabu ko CEDEAO ni uyema nyangi minke limana akunkute foyi ka jamana de fujunu ka uke jamana nyamgo ka nga o masika sira soro ajala ka fo premier ministre ko o foli bidi jamana de ma wa limana obede ke jija Mali jago kela uka don ka fo amikan kunda wati gelendo ka sisan wati min no ye alaka wati min ni aywa balo songo ani duna fen ma be giro ka kosebe we sungalo ye ko be wele bla jago kela ma ko janto ni wati na akana ke geleaye sabu ambe CEDEAO kan nyangi min kono nyangi mata wuli wati don sungalo aleka na se ka soro balo soroli o ka gelea sogel ko kala maiga jira ka fo Mali yere ni ya jatemne abe mi jago kela ni soro boso bawde bolo wa
beka do ka fo fana o jagokɛlaw n'o sɔrɔ bosobaw limana olu de jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ u kan ka u jɔyɔrɔ la min premier ministre a y'i da don fana Segu Koma taxi n'o ye usine min bɛ yen n'a bɛ finiw dilan ko a ye ɲɛfɔli kɛ o fana na Koma taxi bɛ lahala min kɔnɔna la bi a ko tiɲɛ don min ye Koma taxi baarakɛlaw ye u ka lahala u kan ka lajɛ u kan ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la furancɛla fanga kun ye layidu ta a mɛnna k'a fɔ u ka sara minnu bɛ yen ko u kan ka di ko sara ninnu ko ni ala sɔnna k'a bɛ di wa ko usine yɛrɛ ko a na wuli a ye nin ɲɛfɔli kɛ kunungo premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga min ye Segu ale dugu kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔrɔ ale kɔnɔ n'an bɔra lesɔrɔ kɔnɔ an bɛ don face de semaine le soir de Bamako kɔnɔna la kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye Senegal jamana kuntigi ye min o ye Macky Sall k'a ni colonel Assimi Goïta u ye nɛgɛjuru ci ɲɔgɔn ma téléphone la kuma in na min ye Macky Sall ye a ko ale kɔni bɛ min ɲini bi o ye kuma ɲɔgɔnya de ye u ka sigi joona joona kaban b'an kuma na ko wa fɛɛrɛ ka sɔrɔ joona ayiwa kuma ɲɔgɔnya ninnu na walasa min gɛrɛntɛ min ni CEDEAO kelen don ko bi Mali kan gɛrɛntɛ in ka se ka wuli ka bɔ yen walasa limanaw Macky Sall Senegal jamana kuntigi soir de Bamako ka ɲɛfɔli la ni bi ale de ye farafinna yɛrɛ keleya tɔnba ɲɛmaaba ye a ye nɛgɛjuru ci kunungo marsikalo tile 17 ani colonel Assimi Goïta cɛ wa limanaw a y'a ka jɔrɔna koba de jira embargo min n'o bɛ Mali kan bi ko ni ɲɔgɔn ci ka ɲi ani ana kɔrɔ bi ɲɔgɔn na dɛ sabu a bɛna fɔ Senegal jamana kuntigi bi ni fɛla b'a bolo walima n'a fɛla ye fɛn min ye bi o de ye CEDEAO a ka ɲangi ka wuli ka bɔ Mali kan sabu tɔɔrɔ min n'a fɔra ko bɛ Mali kan tɔɔrɔ in tɛ Mali kelen ta ye tɔɔrɔ in tilalen don Mali ni Senegal cɛ sabu kuma dɔw yɛrɛ la min bɛ tali kɛ Senegal jamanadenw olu caman u ka kunnafoni siraw kan bi i bɛ kuma o kuma mɛn o de ye k'a fɔ ko ɲangi min bina Mali ka CEDEAO fɛ k'a bɛna fɔ i ye Senegal yɛrɛ de ɲangi Mali kelen tɛ dɛ sabu ko gɛlɛya min bɛ Senegal jamanadenw yɛrɛ ka bi o ye lakali bɔ soir de Bamako y'a jira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna Senegal jamana faama ani Macky Sall ani colonel Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa kuma ɲɔgɔnya in tɛ dɔwɛrɛ ye ko a na kɛ CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ale kan ka na bi yɛrɛ Mali jamana kɔnɔna la yani a ka se yan nɔ min ye Senegal jamana kuntigi ale kɔni ye sira ta fɔlɔ sabu ale ye kuma min fɔ colonel Assimi Goïta ye o ye k'a fɔ u ka bɛnko la CEDEAO ka ciden min bɛna Mali la yan u k'a lajɛ u ka bɛn ko la n'o ye furancɛla fanga ale waati ko ye sabu Goodluck Jonathan bɔra yan nɔ février kalo tɛmɛnen na o kuma u ma se ka bɛn ko la a taara kuma kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ min ye furancɛla fanga ye a taabolo la a jarala k'a fɔ yɔrɔ CEDEAO kan min bɛ olu da o ye ko ka ta kalo 12 ka taa bila kalo 16 la ko k'o di furancɛla fanga ma min ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ dun y'a jira k'a fɔ o t'olu fɛla ye mun ye olu fɛla ye o ye k'a fɔ assise nationale de la refondation sigikafɔ min kɛra jamanadenw ye hakɛ min fɔ furancɛla fanga ko la olu bɛ ka baara kɛ ni o de ye wa olu b'o de da CEDEAO ɲɛkɔrɔ ka baara kɛ n'o ye a na kɛ bɛnbaliya o bɛ nin yɔrɔ in de la nka ni CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan n'a sera Mali la yan bi kuma ɲɔgɔnyaw olu ka bɛn ka se ka sɔrɔ ko la Macky Sall a ka fɛla de y'o ye sabu ko embargo min bɛ yen n'o bɛ Mali ka bi embargo in tɛ ka tɔ foyi to Senegal jamana fana na i n'a fɔ kunnafoni sɛbɛn in b'a fɔ cogo min na soir de Bamako n'an bɔra yen nɔ an bɛ don face de semaine le combat kɔnɔ limanaw combat kuma na combat y'a jira k'a fɔ ko min ye yɛrɛwolo debout sur les remparts u ka tɔnden dɔ bɛ yen n'u kama ko Aminata Fofana ko ale bolo bɔra u ka baaraw la fɔlɔ sabu na kɛ a yera tanamako la ko a ye bɔli dɔ de kɛ bɔli min ni o kɛra ja dɔ de kɔnɔna la sabu Aminata Fofana in a bɛ conseil national de transition de kɔnɔna la n'o ye CNT député minnu bɛ yen bi n'olu de bɛ ka furancɛla fanga députéya baara kɛ Aminata Fofana in a b'o o de kɔnɔna la a na kɛ a bɔra ja dɔ de kɔnɔ limanaw ja min ni ayiwa ja in i n'a fɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts ja in kɛ i n'a fɔ maloyala ko walima ka ja dɔ de nɔrɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts la min ma diya u yɛrɛ ye sabu ja in kɔnɔna la Aminata Fofana in a bɛ gɛlɛya dɔ de kofɔ gɛlɛya min n'o a b'a ɲɛfɔ k'a fɔ ale ka sigida la ko an bɛ funteni min na sisan tiɲɛ yɛrɛ la ko nin y'a tile 5 de ye ko ji tɛ olu ka sigida la
ako ni ale kɔni ye taama sira bɛɛ lajɛlen de kɛ a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka ni ja in tila bololaw sanfɛ bɛɛ bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a la sabu a yɛrɛ ka fɔ la ko a ye kɔlɔnba dɔ sigi a ka so n'o ye forage ye ko kɔlɔnba in sen tɛ ka ji sɔrɔ k'a a bɛ dɛmɛ de ɲini maaw fɛ maaw ka se ka dɛmɛ ta ka sɛgɛrɛ walasa a bɛ se ka ji sɔrɔ ka bila a ka forage in kɔnɔna la cogo min na limanaw o ja min n'o kɛra dɛ n'o bilala bololaw sanfɛ min bɛ tali kɛ ja in nɔgɔni yɛrɛ fɛ a bɛ jɛkulu min kɔnɔna la n'o ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ye o ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ nin ye nin ko in kɛra cogo min na olu ka nin tɔnden a ye nin ko in kɛ cogo min na k'a ma bɛn olu ma k'a bɛna fɔ a ye yɛrɛwolo danbe de bɔ a la sabu a bɔra ka ja min kɛ nin ye ja in k'a ma bɛn yɛrɛwolo maaw ma o kɔni ye u y'a dulon fɔlɔ k'a bolo bɔ u ka baara la wa ko yɛrɛwolo maaw ko k'u bɛ yafa deli jamanadenw fɛ ani farafina den bɛɛ lajɛlen k'a fɔ nin min kɛra nin ye ayiwa k'a ma bɛn olu ma nka limanaw kɔnba kumana a ko la kosɛbɛ a y'i ka fɛla fɔ kɔnba y'a jira k'a fɔ ko ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ko nin kɔni tɛ ɲangini kun bɔ sabu ko ni maa min bɔra ka i ka gɛlɛya fɔ k'a fɔ nin gɛlɛya bɛ n kan k'o tɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ i b'i ka tɔnden i b'a ɲangi k'a bolo bɔ i ka tɔn ko la sango a yɛrɛ ka sigida la kɔnba y'o ɲininkali kɛ o bɛ se ka kɛ maa ɲangi kun ye cogo di sabu an bɛ waati min na ko sisan maa bɛ ko kɛ ko min ka jugu ni nin ye i b'a sɔrɔ ɲangi foyi tɛ ta k'o sɛgɛrɛ ko muso bɔra de k'a ka fɛlaw fɔ k'a ka gɛlɛyaw fɔ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la limanaw bɔlɔlɔw sanfɛ kumaw bɛ fɔ min ka jugu ni nin ye nin dun y'a fɔ de ko jiko gɛlɛya b'ale ka sigida la ni yɛrɛwolo ko ale b'a mina fɔ fana ɲangi fɔlɔ k'a bolo bɔ u ka baara la ko nin kɔni tɛ ɲangini kun bɔ nka limanaw nin y'a damana ko de ye ko min bɛ yen ni bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ a la Ben le cerveau ale min ye yɛrɛwolo debout sur les remparts yɛrɛ ɲɛmaa ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka amina fɔ fana u k'a ɲangi sabu ko a ɲangini fɔlɔ in na a na kɛ u kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya dɔ de la n'o ye réunion dɔ ye k'a ye kuma ta k'a sɔrɔ kuma ma d'a ma u kun y'a ɲangi o la nka a tilala ka segili min kɛ nin ye a ɲangini filanan min filɛ nin ye a na kɛ a ka segili tɛna sumaya sabu maa min bɛ yen n'a jɔyɔrɔ ka bon jɛkulu in kɔnɔna la n'o ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ye wa a ka kumaw la limanaw a ka kumaw ka gɛlɛn ale de bɛ yɛrɛwolo yɛrɛ cɛmancɛ la so cɛmancɛ jiri don a ka kumaw la a bɛ yɛrɛwolo lafasa kosɛbɛ n'a fɔra ko u y'a gɛn ka bɔ u y'a dulon fɔlɔ ka bɔ yɛrɛwolo kɔnɔna la ko a na kɛ a ka segili o bɛ sɔn ka teliya fana kɔnba ye kuma kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ limanaw nin de y'an ka jamana yɛrɛ taabolo ye n'a fɔra ko jamana kɔnɔ ko maa min ma nin ja limanaw i b'o ta k'o bila jamana jɔyɔrɔ dɔ la k'a kɔlɔlɔ de ye nin ye dɛ sabu an ka députés ka kulu min ye nin n'o ye conseil national de transition ye ko jamana famaw kɔni y'a kɛ maa min mana n ja n b'o ta ka bila a kɔnɔ ko maa bɛ se k'i sigi ni nin ɲɔgɔnna kɔlɔlɔw ye kɛ kunnafoni filɛ kɔnba de ye nin fɔ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye a kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko an ka seko ni dɔnko maa fila bɛ yen minnu ni olu tɔgɔ de bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ bi ni o ye ko affaire Bigini Palmer Marshal indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra jigilatigɛba de ye an ka jamana kɔnɔ yan limanaw u y'a kɛ yɔrɔ i b'a sɔrɔ an ka min ye maa minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la seko ni dɔnko la kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ko dɔw la ko minnu na kumaw fanga bɛ bonya bɛɛ da bɛ don a la u k'a ma ko bezi ko ninnu ta kun kɛra i b'a fɔ ko bezi de ko nka a tilala ka kɛ jigilatigɛ de ye min ye indépendant ka fɔ la k'u tun bɛ jɛmukan dɔ de kɛnɛ ka jɛmukan min n'a u k'a ma ko Tcherno Decrypt a kɛra tarata tɛmɛnen masikalo tile 15 ouverture média ale sanfɛ Bigini ani Palmer Marshal ko u kumana u ka concert dɔ de bɛ yen concert min ni a bɔra a ma kun kan ka kɛ masikalo tile 19 CICB la kun taara de k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ taa kuma in fɔ ka diya maaw ye walima bɛɛ k'i ta fɔ a la ko nka limanaw a laban nana kɛ donnɔni kujan ye sabu ko taara kɛ jigilatigɛ ye fan dɔ fɛ o la sa ni maa min bɛ Bigini ani Palmer cɛ dɔn maaw don maa bɛ n'a fɔ ko maaw ka hakɛ to kanuɲɔgɔnmaw don maa minnu don fana u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ dɔnkilida nasira ninnu na u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye taamaw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnkilida nasira ninnu na nka limanaw ko waati min na kuma dira Palmer tɔgɔ in ma ale ko ayiwa concert min filɛ nin n'a a bɛna bɔ a ma
ayiwa ko concert in ko ale be min fɔ a ka fanu ye o ye k'a fɔ ayiwa concert in tɛ kɛ i n'a fɔ k'u bɛna taa furusiri la dɛ walima ale ma fɔ maa si ye ko concert in bɛna taa kɛ worotila ko walima denba fɔli ye walima ko furusiri wɛrɛ ko Bigini b'a dɔn k'a fɔ ale ye maa ye maa min ni baara fɛn fɛn b'a ni Bigini cɛ o ye baara ɲɔgɔnya de ye fɛn fɛn tɛmɛn'ale ni Bigini cɛ k'o ye baara ɲɔgɔnya de ye ko maaw bɛ se ka fili k'a fɔ de ko olu bɛna taa furu ɲɔgɔnya walima ka taa kuma wɛrɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye furu kumaw ye k'a sɔrɔ de k'u somɔgɔw ma jɛn n'a ye l'indépendant de ye nin fɔ limanaw halisa ale l'indépendant kelen kɔnɔ min ye ko Mali jolidenw de ye o y'a jira k'a fɔ ko Palmer ɲɔgɔnna nkalontigɛla fila tɛ yen sabu k'a ye nin kuma min fɔ nin ye ka ɲɛsin Bigini ma ko furusiri ko kuma ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko Palmer tɔgɔ in k'a ni Bigini limanaw ko u ka nin ko in ko k'a ta ka taa n'a ye k'a kɛ i n'a fɔ yɛrɛyirɛ wɛrɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔ a kalama ko a n'o cɛ kun ka jan kosɛbɛ sabu ko Bigini Palmer tɔgɔ in b'a dɔn k'a fɔ ani Bigini ye taama min kɛ ka taa Faransi Paris ko a kun y'a fɔ a da yɛrɛ la k'a fɔ ko ayiwa ale ni Bigini tɔgɔ in ko u na ko b'u kɔnɔ n'o ye furusiri ani min ye maminɛni kumaw ye o b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw Mali joliden ninnu olu y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko Palmer kɔni ye kuma o kuma fɔ nin ye ko kuma ninnu k'a y'a ni dunga de fɔ sabu a ye min fɔ ka kɔn bi ɲɛ k'a bɛna fɔ a ye fitiriwaleya de kɛ ka ɲɛsin musolaka in ma n'o ye Bigini ye nka limanaw ko concert min n'a bɔra a ma nin ye k'a bɛna fɔ ko Palmer de y'i fori ka bɔ Bigini tɔgɔ in kɔrɔ sabu ko Bigini tɔgɔ in ayiwa ale ni Palmer in cɛ concert ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen fɛn b'u cɛ min ye kanuɲɔgɔnya ye fɛn b'u cɛ min ye furu sira taamaw ye ko ni Palmer tɔgɔ in nana nin kuma fɔ kunnafoni siraw kan limanaw ko a ye nkalon tigɛ wa a ma kuma ɲɛnama fɔ limanaw ni Bamakɔ dugu kɔnɔna la bi Mali fan caman fɛ bɛɛ de bɛ ka kuma nin ko in kan dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ayiwa Bigini tɔgɔ in n'u k'a ma ko Jama Noir ko in tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna fɔ a yɛrɛ a nimisara kosɛbɛ sabu a ka page Facebook kan a bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko ayiwa k'ale bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fo k'ale kun t'a dɔn ale yɛrɛ fɛlen don ka se nin hakɛ la sabu ko ale ye kumaw ka kumaw sɔrɔ minnu ye ayiwa ladilikanw di ale ma ko nin kɔni ye fili de ye fili bɛ se ka maa sɔrɔ ale ye fɛn fila ɲaami ɲɔgɔn fɛn minnu tɛ kelen n'o de ye a yɛrɛ ka kelenna ko a n'a ka baara ko k'olu ɲaami ɲɔgɔn fɛn minnu tɛ kelen ye a jirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye nin maa fila ye Bigini Bagaga ani Palmer Marshal limanaw ko ninnu maa fila ayiwa bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ u ye fɛn de ɲaami ɲɔgɔn fɛn minnu tɛ kelen ye ko nka limanaw ko a kɔni kɛra jigilatigɛ fan dɔ fɛ indépendant de ye nin fɔ limanaw an bɛ kunnafoni bila nin kan yan an sera ka min sɔrɔ ka lakale aw ye bi o ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni min bɔra an da n'o ma bɛn maaw ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o tuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ